बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुश आमदीद। इंग्लिश कैलीग्राफी इटालियन स्टाइल टेबलेट नंबर 1 मुफरदात की ज़िम्न में आज हमारी 23वीं वीडियो है जो स्मॉल लेटर एम के बारे में। आपको मालूम है कि हम इसके लिए 4 लकीरें लगा देते हैं और हर 2 लकीरों के दरमियान का जो फासला होता है 3 निब का होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं तो बाज़ हुरूफ ऐसे होते हैं कि ऊपर होते हैं, बाज़ नीचे होते हैं और एक आध लफ्ज़ पूरी जो 4 लाइनें होती है सबका गिराव कर लेते हैं। और इनमें से एम है और एम सिर्फ 2 लाइनों को घेर लेता है, एम है, एन है, वगैरह वगैरह, तो इंशाल्लाह आपके सामने बता दी जाएगी। तो सबसे पहले हम जो तरीका करते हैं वो इसका जो ये वाला है सादा तरीका है। इसको कलम का तरीका इंशाल्लाह मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल सीधा सादा यहाँ पे कलम को पकड़ लेंगे और तिरछा नहीं होगा, बस मामूली सा इसको इधर रखेंगे, लाइन से थोड़ा नीचे रखेंगे और लाइन से जब थोड़ा सा नीचे रखेंगे तो ऊपर उठा देंगे और जो ही इस लाइन से ऊपर इसका ऊपर वाला हिस्सा निकल जाएगा फ़ौरन इसको मोड़ देंगे तो इसकी जो शक्ल बन जाएगी, यहाँ पर देख रहे कबूतर के सिरे की मानंद, जिस तरह ये सिरा है उसमें आँख है और ये इसका चोंच है, तो इस तरह एक शक्ल बन जाएगी। बस ये जहन में हो तो इंशाल्लाह फिर मसला आसान हो जाता है और बहुत सारे हुरूफ ऐसे ही है। अब यहाँ पे देख के दोबारा मैं बना रहा हूँ और फ़ौरन नीचे लेके आता हूँ और इस पट्टी पे दबाव ज़्यादा डाल रहा हूँ ताकि सीधी हो एक नुक्ता यहाँ से और फिर फ़ौरन जो ही इसका सिर निकल जाए इस लाइन से, उसके बाद हमें सीधी पट्टी लगा देता हूँ। दूसरी जो अहम बात यह है, ये जो हिस्सा है लकीर के साथ लग रहा है और ये थोड़ा सा ऊपर है, ये भी मलहूज रहे। तो इस एतबार से ये पहला स्ट्रोक है। अगर स्ट्रोक को न शुमार किया जाए तो कम से कम ये स्ट्रोक हमारा बन जाएगी। ये स्ट्रोक नंबर 1 है, बस और आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मामूली सा फ़र्क है और वो ये है कि जिस तरह ये इसमें से निकाल के ये चोंच, तो इस तरह यहाँ से भी एक चोंच निकाला जाएगा और यहाँ पे भी जो इसका सिरा निकल जाएगा उसके बाद फ़ौरन इसको मोड़ देंगे। लेकिन ये जो सिरा है तकरीबन इस लाइन से एक कत नीचे कलम को दबाव पे ला कर, यानी कलम पे दबाव डाल के फ़ौरन इसको नीचे लाएंगे तो ये जो चोंच होगा, ये जो हिस्सा होगा ये पतला होगा। दोबारा मैं बना रहा हूँ ताकि ज़्यादा वाज़ेह हो जाए। और आप देख रहे हैं, देखें ये हिस्सा पहले बना रहे हैं हम और थोड़ा सा ये टेढ़ा बनाने की कोशिश कर देंगे, टेढ़ा नहीं है, और टेढ़े से फिर हम सीधा इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये हिस्सा ज़मीन के साथ लगा है और ये थोड़ा सा हवा में है। अब इसमें से एक हिस्सा निकाल के इसको थोड़ा सा तिरछा पकड़ के ताकि इसकी जो लकीर है ये बिल्कुल पतली हो। दोबारा मैं बना रहा हूँ, देखिए निकल गया और फ़ौरन ये से कम लेके ये सीध में जाएंगे। देखिए ये बिल्कुल पतली लकीर बन गई है और जो ये इसका सिरा ऊपर ज़ाहिर हुआ फ़ौरन हमने इसको मोड़ दिया। तो इससे भी आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हर 2 स्ट्रोक्स के दरमियान का जो फासला है वो एक ही निब का फासला है। और जिस तरह इसका मैंने कहा था कि एक हिस्सा लग रहा है लकीर के साथ और इस तरह दूसरा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर पहला लग रहा है और दूसरा नहीं लग रहा है। तो जब ये वाज़ेह हुआ तो इसके बाद हम इसके साथ तीसरा स्ट्रोक लगा देंगे और वो भी इस तरह से कम लेके और यहाँ से यानी तकरीबन एक नीचे और कलम को सीधा पकड़ के इस तरह लगाएंगे और जो इसका ऊपर वाला हिस्सा ज़ाहिर हो जाए फ़ौरन इसको हमने मोड़ना है, यानी इसमें ज़्यादा मोड़ नहीं लेना है, मुख्तसर मोड़ लेना है। और जो ही इसका ये वाला हिस्सा लगे तो उसके बाद फ़ौरन हमने ये अलग तरीके से ये बनाना है। देखो यहाँ पर जिस तरह कसाई के यहाँ गोश्त लटकाने के लिए, जिसमें कसाई गोश्त लटकाते हैं तो यहाँ वहाँ पर एक कुंडा होता है इस तरह,
تو اس طرح یہ کنڈے دو یہ بھی ہم نے سیکھنا ہے اور یہ کنڈا بھی ہم نے سیکھنا ہے. دوبارہ میں بنا رہا ہوں اور روانگی کے ساتھ میں کوشش کرتا ہوں قلم کو تھوڑا سا نیچے رکھ کے، اور جو ہی اس کا سرا اوپر ظاہر ہو جائے، نمودار ہو جائے، فوراً قلم کو سیدھا کرنا ہے اور تھوڑا سا ٹیڑھا پکڑ کے اس طرح نیچے لانا ہے. پھر اس کے بعد یہاں سے اس کا آغاز کریں گے اور قلم کو سیدھا پکڑ لیں گے اور فوراً یہاں پہ بھی اس کو لانا ہے، اور پھر یہاں قلم ڈھیلا پکڑ کے تھوڑا سا فاصلے پہ یہاں سیدھ میں اس طرح یہ لانا ہے اور فوراً یہاں پہ اس کو بھی بنانا ہے. اور جو ہی یہ لکیر کی قریب یہ حصہ پہنچ جائے، یہاں پر جس طرح ادھر لگ رہا ہے اور یہ حصہ نہیں لگ رہا ہے، تو اسی کے قریب سے ایک دوسری لکیر کنڈا نما اس میں سے یہ گزار دیں گے تو ہمارا ایم بن گیا. روانگی کے ساتھ یعنی بغیر کسی اس میں رکاوٹ کے اس طرح بنا دیں گے. تھوڑا سا ادھر اس کو کھینچیں گے، دیکھیں آرام سے دیکھیں سیدھا. پھر یہاں پر یہ اور اس طرح یہاں سے بھی سیدھی لکیر لگا دیں گے اور پھر یہ ایک پٹی نکال دیں گے اور پھر یہاں پر کانٹا نما شکل بنا دیں گے. جاڑی نما سے جو کیل بنتے ہیں یہاں یہ اس میں سے ہم نے بنائی ہے. تو کٹ پین کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں، اور اس کے لیے اگر لکیر لگا دے تو بہتر ہے، نہ لگا دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر بھی قلم کو سیدھا پکڑنا ہے بالکل اس طرح، اور اس میں بھی اس طرح ایک، اور فوراً اس کو یہاں پہ نیچے لانا ہے. دیکھیں آرام سے. اور یہاں پر طریقہ یہ ہے کہ قلم کو جہاں پہ لفظ پتلا ہو تو وہاں پر قلم ڈھیلا پکڑنا ہے، اور جہاں سے لفظ مضبوط ہو تو وہاں پر قلم دبا کے لگانا ہے. جیسے یہاں پر قلم میں نے ڈھیلا پکڑا ہے، یہاں پر پھر دوبارہ موٹا دباؤ کے، اور پھر اس کے بعد یہ والا. یہ دیکھیں آرام سے. دیکھیں سیدھا پکڑنا ہے، سادہ پکڑنا ہے، اور یہ دیکھیں ڈھیلا، پھر یہاں دباؤ اور پھر دوبارہ یہاں ڈھیلا، اور پھر یہاں پر دباؤ اور پھر دوبارہ ڈھیلا. اور اس میں بھی یہ حصے، یہ والا حصہ نیچے اور یہ والا اوپر، اس میں بھی یہ طریقہ ہونا چاہیے. مارکر کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں، لیکن مارکر پہ زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا ہے، بس معمولی سے دباؤ یہ قبول کر لیتا ہے. دیکھیں یہاں پر قلم کو سادہ پکڑ لیا یہ، اور فوراً نیچے لے، اور پھر یہاں دیکھیں، اور پھر یہاں پر خود بخود یہ لفظ سٹروک اس کے تھوڑے سے چینج ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر یہ طریقہ ہمیں اپنانا ہے. دوبارہ دیکھیں، یہ دیکھیں، اور پھر دوبارہ سیدھا بھی بنا سکتے ہیں. آرام سے پھر سپیڈ خود بخود بڑھ جاتی ہے، لیکن شروع میں ہم نے سپیڈ نہیں لگانی ہے. اور یہ ہم نے ایم بنا دیا. بال پن کے ساتھ بھی اس طریقے پہ بنا دیتے ہیں، اور وہ بھی اسی طرح. دیکھیں یہاں سے اسی کے متصل نوک نکالنا ہے، پھر یہاں پر سیدھا اس کے قریب لانا ہے. یہ یہاں پہ بھی وہی طریقے ہے، یہ اٹھ رہا ہے یہ حصہ. امید ہے آپ ویڈیو پسند فرما دیں گے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.